प्रभु आमको सुंदर समय देले गौरव प्रशंसा करने निमंते आज वाक्य सुंदर भाव थिला माँ को निमंते माँ मैंने केमती संतान मान को सुरक्षा करें दायित्व नेबे एथि निमंते विशेष करी माँ आज साक्ष्य कहवा निमंते जाऊँगी प्रभुंकर गौरव प्रभुंकर प्रशंसा प्रभु मत आश्चर्य रूपे प्रभु मत बाछी गोटे हिंदू परिवार थे आज प्रभु को पाई क्रिश्चियन परिवार मध्य आसी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करुछि प्रभु को जानी हेतु मु धन्य मन करे विशेष प्रभुंकर अनुग्रह पाई अच्छी विश्वास करुछि सदा सर्वदा आमर प्रत्येक आवश्यकता प्रभु पूर्ण करुछन्ति आम न कहवा पूर्वर आमर भावना अनुसार प्रभु सब विषय जोगावछन्ति एथि निमंते धन्यवाद दउछि विशेष मोर जिते बेले मु जूम मीटिंग रे अटेंड करली से समय दिन ठू मो जीवन रे अनेक आशीर्वाद प्राप्त होउछि जहा किछि चिंतित तो थिले मध्य मु से चिंता रु दूर होउछि बहुत भांगी पड़ी थी मो फील्ड अनुसार मो फील्ड हिला गुड़ा थिला वर्तमान नहीं ताहा सब हराई बसी प्रभु ही जानते माँ को बा नारी मानकर नाकरे बुद्धि बोली कहे ठीक से प्रकार मो जीवन रे सेटा घटी जाइछि से प्रकार मु आज तले पड़ी जाइछि विशेष कर किसी कहूना किंतु प्रभुंकर गौरव निमंते मु गोटे कहूछि गोटे दिन कर घटना आते बेले शीत मास होता से टाइम रे जानुआरी बोधे जानुआरी मास से दिन गोटे दिन राति रे आम खाइलु खाइला परे नहीं कि से 10टा सुधा खा पिया हेला परे झियो नहीं कि बेड जाइकिना सहीदेला शोला भितर मु कंबल गुड़ाइबा निमंते से कंबल गुड़ाई नथिबा हेतु मु कंबल गुड़ा गुड़ी करदेबा कली से समय तार पूरा चेता नथिला एते समय एबे चेता थिला और एबे सहीदेला कि बेले गुड़ा गुड़ी करली देखला बेलको पूरा ठंडा ही जाइतिला ठंडा हेतिबा हेतु मु ताकू निजे उठाइली उठाइलारू बहुत झाड़ बाहर ठंडा होता झाड़ बाहर से समय रे ताकू नहीं के आखि पता एमती देखली हेले तार चेता नहीं तापर सांगे सांगे नहीं कि निआ लगाई किना सेका सेकी सब करला परे मध्य से नहीं कि ताकू हलाई हलाई किना चेता करलारू मध्य चेता हो नथिला तापर सांगे सांगे प्रेयर करला परे समस्ते कहले नहीं मेडिकल नियंतु परे मेडिकल नेलु आम गाँ पाख तंदुली खुंटी मेडिकल रे से मेडिकल रे नेबा संगे संगे से माने देखिले से चेता फेरु नहीं से अनुसार अध घंटा जगवा को कहले 10टा रु एक प्राय गोटे घंटा 11टा पर्यंत जगलु जगला परे नहीं कि रेफर करदेले नवरंगपुर रे नवरंगपुर जेते बेले मु रेफर करवा समय रे मु व्यतिव्यस्त हो गली प्रभु ठारे निवेदन कली प्रभु मते मोर प्रार्थना सुनले तारपरे नवरंगपुर नेला परे मु अधिक व्यतिव्यस्त हेली प्रभुंकर दास मान को मु जणाइली मोर झियो एंते ही जाइछि बोली से समय प्रभुंकर दास माने समस्ते आसिले मु भाभी नथिली जे से मरी जाइछि बोली भाबुतिली चेता फेरबो नै बोली कर किंतु प्रभु से समय 10टा रो से चेता हेथिला प्राय 3 घंटा हेथिला बोधे से समय रे से चेता फेरला प्रभु का नाम धन्यवाद हो विशेष मोर कहवा अर्थ प्रभु जे से दिन जदि नहीं जाइथांते तेबे प्रभु आमन को प्रभु को देथिबा जीवन नहीं थांते किंतु आमन को जीवन रे अनेक निराश आसी थांता हताश आसी थांता किंतु प्रभु कौन कले आमन को प्रभु सुरक्षा कले आमन को प्रार्थना सुनिले से दिन चेता फेरिबा समय रू से सकाल सकाल पर गृह मध्य आसिलु से डॉक्टर को कहलु चेता फेरले किसी मेडिसिन ना तुम निजे घरे पलाइब गलारू हो बोली भोर सकाळू पलाई आसलु आउरी तार परे वीरेंद्र सर आसले आउरी से सब विषय आमे कहलु
ତାପରେ ପ୍ରେୟର କଲେ ଆହୁରି ଦିନକର ଘଟଣା ଆହୁରି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଆହୁରି ବ୍ରଶ କଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରଶ କରିକିନା ଆହୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆହୁରି ଅଚେତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେୟର କଲୁ ଆହୁରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ସେଇଦିନ ନାଇକି ଦିନ ସାରା ଆମର ନାଇକି ସେଦିନ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂଜାରୀ ଗୁଡା ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ନାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିନା ଜଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲରେ ନେଲୁ ଝିଅକୁ ଅଚେତା ଥିବା ହେତୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ନେଲା ଲୋକ ଝିଅକୁ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ଉପରଳା କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତା ଫେରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଛି 12ଟାରେ ଆସିବାର ଥିଲା 10ଟାରେ ଆସିବାର ଥିଲା ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ବୋଲିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜଣାଇନୁ ଝିଅ ଚେତା ହେଇଛି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡିଲା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ଆସ ଯଦି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇଯିବି ତମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଗଲାରୁ ନାଇଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ହେବ କି ଗଲାରୁ ନାଇଁ ଆମେ ନାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତମେ ସେ କାମ ଆଗରେ ସାର ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାର ଅଛି ଦେବେ ଚେତା ଫେରବାର ଅଛି ବୋଲି ଫେରବ ବୋଲିକିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରେଫର କଲାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇଗଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ନାଇକି ଏମିତି ରହିଗଲେ 12ଟା ନନା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନନା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ 12ଟା ହେଇଗଲା ଚେତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରେଫର କରିବାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ରେଫର କରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ନେଇକି କୋରାପୁଟ ଗଲା ଯଦି କୋରାପୁଟ ଯିବାର ଅଛି ରେଫର କରିବେ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ କୋରାପୁଟ ନ ନେଇକରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା ଆଉ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର କରିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚେତା ଫେରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଚେତା ହେବ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ନେଇଯିବାର ଅଛି ନେଇଯିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମାନ 12ଟା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଫେରାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଏବେ କୋରାପୁଟ ନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଚେତା ଫେରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚେତା ଫେରିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଚେତା ହେଲା ପରେ ଆଉ ମେଡିକାଲରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ନାଇଁ ମା କୋରାପୁଟ ନେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଚେତା ଫେରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇ ଆମେ ଜଗି ପଡିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚେତା ଫେରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଆସିଲା ଆଉ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଜଡିତ ହେଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁ ସେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମହାନ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ନିରାଶ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ ଆଶା ଭରିଦେଲେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋ 2 ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୁବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଖିଲ ମଧ୍ୟ
से प्रभुंकर सेवा गौरव करिपारिबो केबे केबे नहीं कि से ट्रेनिंग जीवी बोली भाबुथिबो आउ केबे नहीं कि अटकी जाउछि जेंति कि प्रभुंकर सेवा रे से आगे बढ़ी पारिबो एथि निमंते मते प्रार्थना करंतु। आउ आमे ए जड़ित हेइछु ए जो मीटिंग रे आम माने आनंदित जीवन काटुछु आउ दिन कर दिन वाक्य सुनी सुनी आम मान को प्रभु आम मान को एते सुंदर कथा कहउछंती ए प्रकार मो जीवन रे आसुछि आ मो जीवन रे नहीं कि मते धोखा आसीथिला आउ से समय रे मो भांगी पड़िथिली प्रभु को सेवा करबा निमंते उत्साहित भांगी जाइथिला किंतु वीरेंद्र सर आसिले आम सहित कथबार्ता हेकिना सांत्वना देले आउ से दिन ठारू मो आउरी पुनर्बार बढ़िबा निमंते प्रभुंकर गौरव करबा निमंते प्रभुंकर आत्मिकता रे जोधा हेबा निमंते प्रभु मते सुजोग दैथिबारु प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो। आज मो साक्ष्य दैथिबा हेतु मो साक्ष्य कहब माँ बोल कर कहबा संगे संगे हो मु नहीं कि झीर विषय रे मुझे कही नहीं आउ से सब जदि आम कहबा नहीं प्रभुंकर मंगल विषय रे तेबे आम माने साक्ष्य जीवन न काटी आम जदि रही जिबा प्रभुंकर संतान संतति हेबा नहीं से सब विषय रे मु जणेबा निमंते इच्छा कले प्रभु को नाम धन्यवाद हो मते साक्ष्य देबा निमंते सुजोग देथिबारु प्रभु को नाम कोटि कोटि धन्यवाद सब साक्ष्य प्रभु गौरव पांतु आ प्रशंसा पांतु ए छोट साक्ष्य दे प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन।